कारापूरच्या थळाव्यांनी बेकायदो मेगा हाऊसिंग प्रकल्पाक विरोध करून जागृताय केली। थळाव्यांनी एकठांय येवन आपलो गांव वाटावपा खातीर जमीन बळकावपा आड झुजान वांटेकार जावपाचो उलो मारला। कारापूर थळाव्यांनी पंचायती निदर्शना करून एनओसी नासतना व्हड हाऊसिंग प्रकल्पा खातीर बेकायदो जमीन बळकावपाक खर विरोध चालूच दवरला। कायदो सल्लागार अजय प्रभुगांवकारान थळाव्यांसयत गांवांत जागृताये वरवीं एकवटाचो उलो मारलो। हे आदी सरपंच आणि पंच वांगड्यांक मेळून गांवांत येवपी ह्या प्रकल्पाविशीं पंचायती कडेन जाप मागिल्ली। आयज हांगा जो मेगा प्रकल्प येता तेजी जनजागृती करपाचे गांवकारांनी ठरयिल्लें आसा। ते जनजागृती कित्याक की खुबशा लोकांचे डॉक्युमेंट जे आसा पळय ते आतां ट्रेस जाता। आतां जेन्ना काही लोकांनी स्वताहून फुडें येवन आपले डॉक्युमेंट्स हांगासर दाखयले सो तशें बाकीच्या लोकांक ते आव्हान करता, जर तुमच्या घराण्या भितर कोणी जर ते शेत जमीन रोयिल्ली आनी तुमच्या कडेन जर पेपर्स आसा जाल्यार भियो नाकात, गांव तुमच्या वांगडा आसा। हे सांगपा खातीर फक्त अवेअरनेस कॅम्पेन गांवच्या लोकांनी ठरयला की तुमी स्वताहून फुडें येयात, तुमचे पेपर्स हाडात, जर डॉक्युमेंट क्लियर आसा जाल्यार ताका कायदेशीर लढो आमी दिवया। सगळ्यांचो फक्त एकच हेतू आसा की आपले जल जंगल आनी जमीन ही कशी आमच्या कडेन उरची गांवच्या लोकां कडेन, हेजेर फोकस दवरून सगळे गांव एकी कडेन येयल्ले आसा। तेंच्यांनी एक्चुअली रॅली काडपाचें ठरयिल्लें, बट विकेंड असल्या कारणान डेप्युटी कलेक्टरा कडल्यान परमिशन घेवपा खातीर कांय टायम मेळोना। सो तशें तेंच्यांनी इंटिमेशन काल पुलीस डिपार्टमेंटाक दिल्लें। पुलिसांनी तांकां सांगलें की कंपिटंट ऑथॉरिटी कडल्यान परमिशन घेया। सो इन दॅट कंटेक्स्ट काल राती तेंच्यांनी रॅली ना म्हणून हांवें सबमीट केला। सो बट तेंच्यांनी ठरयिल्लें की अवेअरनेस कॅम्पेन घराघरान वचून जनजागृती जावची ह्या प्रकल्पा विरोधात, म्हणून सगळो गांव आयज फुडें सरला। प्रत्येक घरान वचून पॅम्पलेट जेंच्यांनी प्रिंट केला ते पॅम्पलेट डिस्ट्रिब्यूट केली वयतली। आनी हेतू एकूच आसतलो की जर तुमच्या कडेन कायदेशीर कितें जर पेपर्स आसात, डॉक्युमेंट आसात जाल्यार भिया नासतना फुडें सरात। कोणाक भिवपाची गरज ना। आतां कारापूरचे लोक आपल्या लोकांक सांगता की कोणाकूच भिवपाची गरज ना, तुमच्या कडेन पेपर्स आसा जाल्यार फुडें सरात। पण परमिशन मेळपाक आमकां टायम नासलेलो, सो आमी प्रेझेंटली रॅली कॅन्सल केली आसा, म्हणजे पोस्टपोन केल्ली आसा। फुडें परमिशन घेवन आमी ती करतली। सो आतां आमी कितें घरा वचून लोकांक जागृत करतले की कसो मेगा प्रोजेक्ट आसता, बिल्डींग प्रोजेक्ट आसता ते एनवायरमेंट डिस्ट्रॉय करता। उदकाचो इश्यू जातलो, जंगली जानवर आजून पसून सकयल येता, जशी गळेरडो येता आनी शेतांनी तांकां हे करता, भाजी रोपो आसा ते पाड करता। सो ही आमी लोकांक सांगतले की एक मेगा प्रोजेक्ट उदक कशी प्रॉब्लेम करतले आमचे, बिकॉज तो जे मेगा प्रोजेक्ट आसा तो एक हिलाचेर आसा, डोंगराचेर आसा, आनी ते डोंगराचे वयले ते उदक ते साचून गांवाच्यो वेल्स आसता, बांयो आसता, तितून तांकां ते उदक पावयता तांकां। सो जर तरी अशें जर सिंचन तरी जायना त्या हिलाचेर जाल्यार फुडें आमकां उदकाचो खूब प्रश्न जातलो, शेती इफेक्ट जातली। आतां जशी जंगली जानवर येता तशी फुडें आनीक येवं शकता। सो हो आमचो अवेअरनेस प्रोजेक्ट लोकांक एक युनिटी म्हणजे फूल गांवाक एक करपा खातीर हो असो अवेअरनेस आसा। लोकांक सांगपा खातीर की तुमी एक जाया, कितें वायट आसा ताका झगडोंक जाय, तुमचे कडेन डॉक्युमेंट कितें आसता ते फुडें या, भिवू नाका। हो फक्त आमचो एक घराघरान लोकांक एकता करपा खातीर, गांव एक कारापूर सरवण गांव हो एक करपा खातीर हे लोकां खातीर आमी मेळपाक वयता ही रॅली न्हू। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार।